Hai, welcome back to my YouTube channel Pai Channel. Sabar. Okay gang, untuk video konten kali ni aku nak makan kerabu Maggi. Ni kerabu Maggi. Dengan sos mayo. Sos mayo. Cheese. Okay. Dulu sebelum kita makan, kita tuang air dulu. Makan okey saya. Nampak. Okay. Alright guys, sebelum kita makan, kita minum air dulu. Nah, ayo. Coca-Cola bos. Bismillah. Okay, kita top cheese. Ni. Tu dia. Okay, cheese ni kita tepi dulu. Okay, Ayo kita makan. jom kita makan. Ni, suapan pertama. Ya. Kalau deh. Oh, suapan pertama. Aku buat bau je. Bismillahirrahmanirrahim. Main punya buku. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dulu sebab Lada mantap sebab dia hot dah. tak akan ada, tak boleh. Tak boleh ada. Mari. Laruyo. Kerabu je. Kerabu Maggi 3 buku ni.
Oh, telur bayi aku. Apa? Okay. Biar. Habis. Oh. Ya. Air. Bunyi lah. Bunyi lah. Bunyi apa ya? Okey, sampai di sini saja konten video kali ini. Korang jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. Jika korang suka video ni, jangan lupa share. Okey. Tunggu video yang akan datang pula. Okey. Assalamualaikum.